wao wawakazandrabo na uwasijini na uwafanya haina mbi muutafikati jumotsotunga ndrabo ya uwakaza fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiya mguha were yabaya law wamenyeleye maisha hao kwa jenshi hatrankili kwa jenshi ha amani watwayenshi hatabu na hata wakaushiana wandiso dezana na ukazana ndrabo wao wakazowa ndwadi na tawandiso jikazandrabo na uyengana na hulana na utsinzana tiraha timaji tigani subhana mungu wangamiza akhdhatan rabiya watukufu narendeleye ugharimwa ye aya ya dunga yapo isheleze minuiti rahaze jagi sabaka tuanza rende hamajana imana jana riwasuli 2 heures d'etat za kamilizi dépense kartuhanza leo yinu kartuta hosukuwa leo hunu riwasulize habari hizo. Mwenyezi Mungu na bariki haina ujoshinda partager video ya leo haku wake wandu waishilie wenji uende hata watubie. Mwenyezi Mungu na jele mshinde mpartager video ya leo yinu haku peut-être wake wakomori wenji waishilie wende hata wajirongoze ngabo mavama nabo boko wahishilia za darasa zinu wende hata waziwoneze video mjozi partager hata waone wandu wende hata wafikiri ukaikomori ibidi rijane tauba riombe Mungu yarisamihi izendongo kaundo razifanya rekanga rizijua reka kartu zijua shamungu yaritole elebaya yensi ya hatu yende zetabuzi lawe reki harma amani imananga tungona lelabaya laere wa yemutafikati ya akhdhata rabia ndiyo ratsere wasiwakomor yabonge bidori jane tauba ilo wandu wa maruhe zeroho ili Mungu ajoritole lebaya le Mwenyezi Mungu ngelezo inna rahaka tujibu ye question raham Mwenyezi Mungu katujibu ye question yake alhaq shamungu ngwendele yonguri niko example za wandu wakaya wadhira wa tolahu duniani iliri tujotakabari watu rijoka hamandao Mwenyezi Mungu ngelezo inna lamma tagha alma'u mgoba sangura mbio inna lamma tagha alma'u hamalnakum fil jariya inna sisi mgungu jifumbue yeye hutukufu hahe lamma tagha alma'u wakatiye majiyajaya yanu majina yabi inna lamma tagha alma'u siso wakatiye majiyajaya ya ngao rampli ngao menji lamma tagha alma'u dayabi du wakati mtumenu huyambilwa yafanyele jahazi ye bato karna vungwe kiswa pia shanga davandi ayenu basi rendele ilirujo wasulo bahanu walo mnofu wa hesura haukawo mnofu wa hesura ndo wakati Mungu yajoka ndiso reponde le suala ya luzi salahi alhaq yamundo bwalo secret na kabati aya zinjia mungarjo wasulo bahanu yabati hali hapo Mungu elezo le jahazi la mtumenu ilo jahazi kawo yani markabu ikana oule jao ikana 1400 subhana 1400 metre na mwishie watukufu wakati mtumenu le jahazilo lifanyiwa mtumenu kwambi lafanya jahazi kabajaka bahari wakati iho wakaya Iraki wakati kabajaka bahari mgwamba afanye jahazi wamrando mteshe yeshinwindri inunge joko biranda mrufanyo jahazi markabu no kabati bahari wakati kabajaka bahari ze partizo kajakana bahari kabajaka bahari ze partizo hata alafu ngufanyo le jahazi yemiri yafanya le jahazilo ndemiri yakufanya le jahazilo haiwala 300 mahamajana mara jumotso wala miri yabongoju ambaje mahamajana mara 300 jumotso wa hemiri ado wale miri yemiri renge mahamajana mara ngeikenda ya dopulwa ya jafanye ile jahazilo na misumari yo Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an bi alwahi wa dusur mbao zamiri yo demiri na misumari basi mtumeni wajafanya le jahazilo yakahumsomesa daika Jibril alayhi salam daika hakausomesa mtumeni namna jofanya le jahazilo basi oule ikana 100 yani 1400 metre urajijao ikana 600 metre ikana 3 étages mtumenu iyo yamsomesa daika Jibril subhanallahi alazim Mwenyezi Mungu ambaye wasna'il fulka bi a'yunina lekezale jahazi markabu hiyo ujuzi wa hatu sisi Mwenyezi Mungu ngarikwende sawa ngariwona hakausomesiwa yafanye markabu yo markabu nkuu kabano paroja markabu nkuu harimwedu na ino ijotende markabu ya mtumenu keno paroja Marekani nafanye bato
Faransa nafanye bato, Mngereza nafanye bato kabati ujoshinda yafanye bato ijo kankurane bato. Mwenyezi Mungu afumba rimwe Qur'ani ya mtume Nuh au kayo ilaika Jibril atsoruma yaje yawonese ifanyiwa. Subhanallah alazim, yaje izifanyiwa ya markabu hiyo basi ifanyiwa womri wakaukazwabo nsiswa farimwembe markabu ngotodo mri kwa kazwabo nsijao nge ile ifanyiwa wanadamu jana waliwa kwa jashinda warwa ya womri. Wanadamu jana waliwa mapesa kwa jashinda warwa ya womri na wandu wakana mfu wakati yakaunuhu wandu wenza mfu 100 person kwa jashinda wajuso mri. Waliwa wandu mtumenu walivi wandu watimu 1000 person kwa jashinda yengo jumri yakaurwa ya womri omhu sinde miri doro alo hicho shado mri omzima wakaujula zwaja yakaurwa ya womri wongo juu ilo jindu la mri wakonsu mvungula nile zina leo gamlindo katamaudu mtsahele zina ilo mrepondo harimwe commentaire kaka mjajua ngema udu nimnike nile zina zabarindi ni hanzo wanaziyo ni mdo twalia ebale makadoje ngajoka utolo show wa hundra wenji wa hundra wa timu ndongoza 2700 euro ngaranzori nike wandu 50 personi makado abongo joka yotsi nyangunga sijumo totwalia 3000 personi ranzori nike 50 personi makado harimo 3000 wa hundra abole zimare twali sha linu kalitina kado le kado ajiribas na utukufu mri afanye recherche de mru yarwa ya womri wakamziro wakaujawandisele jahazi eje uparando ani muzisoni mratwa e uparando mrafu mwele zina la maudu kaka mjanjo mjomo bia bwana uo uoze mfuza henda wala wahe juja ne maajuja uo wonde ze mfuza he juja ne maajuje bwana uo bwana uo kata mtumeni hakana mfu uo kaja parokura bwana uo ye uparando na mwambele ze kaka mjajua maudu mjomo bia bwana uo kaja parokura nando suku ya umbwa kawaja kama na mshe ya jojwa la lenai au kebwa na uwe jirma ya hahe huambilwa 20 hakana 20 metre combien 20 metre si sirulo basa kamra twambilonge na 2 metre mrambe bwana ulamle mrulo na 2 metre gono si sirilona ya 1m70 au 1m80 si jona kanga si wale 1m80 au 1m70 mrulona 3 metre basa womnazi 3 metre wakaja kana 3 metre wala kaja kana 5 metre 20 metre oule ouraji hambila ilo jindu la depase ndongo za metre 5 hwenda hamade tu sababu hatoka ufana ne juja ne maajuja na what's in the family yora hejuja kwa jaza shenda mna yazalo hatozalwa na forum ya hejuja ne maajuja kabati mwana msha jojwa la lena jamais wakaja parokura ranzi yazalo majuni yanale mihogo nrovi na kaja parokura bwana huo basi mtumeni kuhakambie bwana huo hakahambia ye bwana huo bokonga mwanzo mwini mri atwalie le zina la bwana huo yavumbwele zina imndo parando kaka mjajua ngenje ni mwambie ni mautu kamjua amjangalaze commentaire ni wone kamjua le zina lake bwana huo kaka mjajua le zina lake bwana huo haukawoti mtumeno shawo mri yako wakati huo kaka mjajua mauda mjomwambia ni le zina bwana huo basi hende haka ujusa le jalan dinu armwe aya ina lama togalma bwana borili armwe aya basi bwana huo handilo ende ya jusa wa mri huo ambangwenu hambia mtume nuhukana nga mwanzo unlibe zindu ziliba première chose unikembe nrunile ni kure imanara ngunazala ngojoka nja parokura izindu zilo kuna mtsukulata mtsukura nikembe nrunile ni kure utoshinda yazio na iyo kabati mwanadamu wakati wajukubala range promesi hiyo yalisebwa na uya kure ishongo shunronda yemru wa 20 metre na 5 metre uraji ngojokabo yembaya hiyo ngoto zubisa batima bomze ndraro yabwe batima beduzu ya Marseille ya Felix Piatila ngo izubiso hombani bwana wabo rakaja kura batima ila kitsorende hashakula homta hombani humtini ya ne batima ya dahubini ya dahubi ya mrongo tuloka bada hula Courneuve
sahe batima ilobola kurnevu bala buhari bala wila umsasanya umzubisize rahim bakeja kuramnara utsahe na batima ya bosole umholele ya boraka jakura utsahe na batima ya kujamlo kajuja na maduja wongwa joka udo isima shama jimrutoka za jawu havuru kudaisha hizo kwa hizo mwishanga mjwa wotambaza sura hato kama de juja why ambilo kejuja majuja utsobera mahala balo bahari mahawisi mashama jimraka zemba mbuwaja mranunku wala basi ngojwa abantu kwa paroka mro wa majibana wala mndu mzima basi yatsobira abantu balo isima ihu au mro wa maji yatoka zemba mbuwa hanuka mna mafitol kutunamba majaba ma hanukemba mafit udanza angaleshe sima bala ai sima chino bala tsonuka mna mfurani haramwa juja haizo yebwana woyi hatoka hamade juja yanamna ya umbwa basi subhanallah alazim kabati mda dosubutia renge garanti ya mengu joshinda ya lise bwana watkur jamais hauzi mtume nuhu rendezvous mbila bo mtume nuhu ngamwanzo ni kure deuxième chose ngamwanzo unika mrumshe nilale naye nimlole njibiwe endo ebe mwana mshe kabati mrado sumuti ya mengu joka utashie bwana uo mrumshe na tsohufa umrungula lo naidi ko umhura hana mlima ye bwana uo ye mrubo kongo joka batima mbili ndarisho chakula tojobzubisa hombali bwana uo alafu ndo bejoka ushinda lale nene yabo katutsambaza mndu yo mndu nakena mvu hata namushie jamilo ne bwana uo ya jamilo ne bwana uo haibofu neta anufundi wetu tse hakibetizi no ani wakati fundi wetu tse hakibetizi sana yani mria jorege mwana msho hamnikele chinri na netawe wo narabu subhanallah azim amdoni samia shele bwana wo ndokada tukubali yamnike nabichi hata mwana atawana ashikaba tajokubali yawonele chinru libira wala mlima hilo la chinru hilo ngawone ko naramu ajuja tuoboko naramu ala fumrambe ngunda lole mndu ya jamii mndu ye batima nraru za kamili zamie mndu hafu aizo kabati mndu ya dosubuti yambe ngwanzo ya loze ye bwana wo aizo hambia mtume nuhu kabo mtume nuhu ngamwanzo bo mtume nuhu unloze ikamgojo kubaliza ngombila mjendaji so mndri woni balenje omndri ujoka handisa le ye markabu ne bato unli sembenduni kura na izo ndongo bako inkuru yapi hazitsahamba kokoka zinokiri hatsaha ya ulembendu ya kura yani kwa namrumsha yalale naye yamlole akamrumsha mtumenu hamba tsirenge garanti za ndongo hizo owandu wa hensi wambaye bwana waina ndra nuhu ngodoka ushinda ulise ndo bonu ulise bwana hu ye mndu mshojo kaudika ye bwana hu kutoka mnikada ye mndu mshenda mweje bonu kutawe hadisi mtumenu hamba ngamjoka mikado bandapo mtumenu hamba ngamjoka mikado bandapo mndu hajua kama mtumenu ikate paroda ba mtumenu kamile kabanda desho kwa tum kubali kwa tu silimu shangwa joka ye mndu wako mtumenu ye mndu wako ye bwana ulamba sebo mnarenge nje ende basi wanazioni harime tafsiri wanaziona mbokana uo mnri uo watushindo jusi waninti ya kamili ya mili persona tujoshinda wa ujusa wa uraya basi hwambilo kebwa na uo kaja ujusa ya uraya hari hatotonko denja wafanya mamri ya bala mnapupe naramuo na mvuza wanazioni ndo hambari metafsirukana harato jusa hemaya hato jusa homono jao tundoka rajusa ya uraya noho bwana wakajindu kweli linujuja atoka juja entudoka raduse yarwaye no haratso ta umono nja habala mamri abala mnabatani amba amamri abala mbahindu basi bwana umri wo haubali hajo hamtume nu haja hauvuriza bonzi umri tsuo umri watsorenga kartia umri muhu wotsimri wa mafiti yotsimna mri umri wambilo kada gobesenga monao mirimi hu hamada zila example zila zidungwa jinji za hale zila mirimi hutsaila hama hale woko yoka mihu hata yobuha mabanga hata onrunja ho mabanga ni kula wado tsahuha na ulamri tijimramba jemihu ya doko mijini hale alafu ikeli la shawumhu mtweshela bala uhamba ajenga mtune shelezi zabo ya miriyo idoka ho mijini shaba haipulo
voko hata idoto wanazindutsa voko mrado renga ya hilambavi tichivala mbwa jemiriyo anga wata mrado paswa na zindu buhari mretowa mrado hula mbavi buhari mrado hula tanga wakati mrutowa tiji mrafanyajo tijije tiji mramba jembo atumjona mjeje sheleziza anga mjone sheleziza bo watukufu wala je mjone sheleza bo watukufu haizo ye bwana huo yani ngojoa mwe yomirimi huso afi alafu ije vurizilwa bala emndu vurizilwa basi wavurizula wo mri bwana wo yavuriza yani haya wola lunji ngura ay nabala tsaba mtsumambiani ledzina nsonja tsilivumbua basi haya wola lunji adwambwa lunji njakanza nambe shana ntsovumbua mna haramu lunji adwambwa lunji dobi lunji dodo lunji woyimwinji yani lunji nsonja tsivumbua ledzina mjoni sabi mna haramu lunji adwambwa lunji dobi lunji haizo wala mna haramu wa lunji yadopara lunji wala bwana lunji wayabe hawo mri hambiya mtume nukukana bangasar mu aya yinu inna lamma tagha alma'u shelema sobarta wangasar mu aya yinu di aya yinu lamma tagha alma'u alafu mtume nukuhandi solekeza le jahaz humri wala ne miri hailekeza hatimizi halekeza le jahaz pia na balaka batsi bahari wanduko tsona maji wanduko atsesha mtume nu ye bahari ngoda ukabati nswanza nifumbwe kiso mtume nu hupia yotsi ndikondosha garibero hari mwenu bambasi na bamba hele jahaz inu rijuhe rohe banu yarimwe aya renzatu basi wala lunji hambia mtume nu kukaa bismillah de promise wanika usafanyeza hazi zako wa hale jahaz lao sabo sibalomri nikembe ndunle unikena mndu mshenlole lale naye ni plan sinaujua nyinyi ngamlolao mimya ejirma mimhunzu nda mndu mshe wa kiasi njula la naye kabati ujokila hizo mwanzo nikamndu mshe ngojo kamra mandu wokayo tsimro mafiti mtumenu harenge mkate mzima mkate hato usome ya dua basi mkate sekre Nuhu alayhi salam quel secret na mumtine mtumenu hu je special sekre Nuhia je sekre Nuhia yamba sekre Nuhia mtumenu hatorenga mkate mzima wa sinia dela mikata maya sinia ila dufalo hale wakumra dohula rali kume hale nga mweshela mkate wa sinia tindaila mikate ya misinia bole ila tindaila no tindaila mibole ila wana mikate wa sinia tawala bokodo fanya utuuzo rali 20 ya urali kume taila na mikate sinia titu wala mrado fanyilo mrado fanyiwa hale ndro ila hale nga mweshela wanrado la hale besewa wewe mtujoga mwishela na mikate wakawa na sinia chao wafata wado farali nsano apreja di rali kume apreja rali shino na mikate wando hula yewe sheleyo mtujwa nyi wanyumeni bese kamtoshela na mikate manda wao hale hiyo dola na mikate titia wagabo wadambwa idwa hii mikate hale hiyo rakatoto titulula mikate do parwa zidwa hii ngabana mikate wenji ngabana mikate tsala dungwambwa bwantiye waupia ngwao wotsi wale dola na mikate wao aninga wado farali nsano bwantiye boko buharibo utilo mna nyama na hinjini rudohula na ndukana rali kume wao mama ni tsabwantiye vava nive mwana bwantiye vava wala tsemwana sinia vava tsemwana magula vava ni tsa basi do na mikate leze kalite ngamzijonyo tsipi yo hale ringarishela wana mikate chanyi mwajaba ha anyika mtsarimo upa mikate kamla dojua ni wanashe mlaba watoto majweni kamla dojua mfanye idwa hii kamla dojua mfanye bwantiye kamla dojua mfanye yani sinia mtiti zile kamla dojua mfanye hata kamla dojua ni wajaba ni mwajaba ha kamrunge na telecommand bofuendele hadisi ya lunjirishie nizo mtume nu tama mjo hadisi ya lunji tama mjo akanga soharmwe aya inna lamma tagalma yani nyinyi watoto mwajaba sa nyinyi ndongo za upi ndongo jizwa akamjado shida ikamba chai namba steki mjo kubaluka mtofanya namba steki vite fait yoni hujua ni watoto mwajaba do tofanya namba steki vite fait namba steki balamra senge mfaume ikafanya namba steki bala torenga namba kati ya mba bultuzu namba muturuzu hata bala basi mrapa mbacha ibala ngujona kabatu mungu mhodari upiha bapa mbacha ibala basi bala mrapa mbacha haya alafu dani sha watoto walio basa ndongojizo kwa tuzijuani watoto wa basa towani ka telecommand jebo fundi towani ka telecommand ikanga wena telecommand ngo wanzo inambuheze buto ze buto zile je mrutoni ko watoto wana washe walio basa majeni ikango wanzo ngawe na telecommand ngwanzo ze buto zile ze buto zimenye mrutso wanika mtsambie mwana moto
wa 20 ans 25 30 ans watoto wanashe wa majeni wa mruto wa nikai telecommand ngojo jangaleze ize buto zisa zileji hauka mahodari ya utsotsa mahodari ya utsotsa harima 5 minuti hasa hatoto sheni za timu mfukare hanja YouTube haroha hanja Facebook haroha hanja tijijue haroha hanja tijindobi haroha hanja kanali plus haroha hanja kanali ndobi haroha hanja plus 25 haroha hanja France 24 haroha hanja France 2 hanja France 4 harima dimi mahodari ya utsotsa ekanga wena telekomandi ngwanzo inambuheze buto mrutso iniko watoto wana washewanu wanji ya basa walo 2020 mrutso waniko watoto waweze budie zingare telekomandi yabo basi yabo husa uhundule kado la mnambua buton buton abo basi husa uhundu ya mlejeza buton ze buto hizo ngazi jo unambuha ngojo dwangalia zileje ya leje wapie ketsukiri Dinzonga le bani be telekomandi katsukiri. Oka wotsotsa telekomandi hata badi mahodari. La haula. La haula. Mahodari wotsotsa telekomandi. Ai okwa jubula mbandrongo nzima ya bakibana wanroda honingwa angalia okwaji. Wabulia edarasa ngendawa wabulia mba formation jamais lazima wotsozingara teleko wotsotsa hata badi mahodari wotsotsa. watoto matsotsa aibo watoto wanyumeni wanu matsotsa bofu narendelo harima ize habari za lunji kamruni samihe shele watukufu banga so harimwe aya inna lamma tagha alma'u hamalnakum fil jariya yakubaluka izo kwali bofundi watoto wajaba sa harima utsotsa telekomandi bofundi tawanga botawala watiaje mukabofu do mtsotso yasyo ekando watoto telekomandi zipo ze bouton yotsotso mrutso changer telekomandi hata la hawla wala quwwata illa billah fudi narenza tuze habari za lunji شلر تميز الجهر مآيين إن لما طغى الماء شلر منوتي راز جاهسة إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية على فيابو كايز أيزوز تيمو يابو wakati yunda borinjo harimazila sekre zahi alhaq vanumgungure lezo ndrongo zavira ngeya jo ujana ze response zahi alhaq des ayazinu ya timizi ngeya jene ze response basi wala lunji hambia mtume ni Kenya hadi wanambia ambango joni kambendu nile nikure unsashe mndu msheni lole mtume ni harenge mna mkate wa sinia ila ya haleila na bokweli mtume ni hasomodu wa sekre shakweli wana mikati wala tasisira ka hale mrie hila mzima mruto jayemba izo kweli wana mikati sinia kweli mtume ni hatungwa wa mkati hata sisi hale tujua wana mikati wa sinia wala watiti wala ukajau kweli mriela mzima harenge kopala maji haongelele yemba yotsoja usikwa kamili mruka kana nza yake masi hojioni c'est vrai ntujua kama mwana shamini ngamweshele ukwana mikata sinya wa kweli mriela mzima warali kumora 20 yemba wallahi mrano kopola maji mbayo toja hamamru alikilo mfuka reza mtsoni mnam mtume nu harenge mna mkata sinya huo hamsomea dua ani hari wohambwa sede wana mikate wa sede ngabotsa wala commentary bala naona mreaction ka wohambwa wana mikate wa sede ari wohambwa na mikate wa sede dawa wani kweli mrutso kura na mikate wa sede na mikate wa sede vahe mtume ni harenge mna mkate wa sede wala wasinia usede wari wambwa sede hasomoze dua hanikawala lunji bande mnikawala lunji halie mkate hali hata omkate ka utsurunguza heni saya hala ngotsungo njesi ngojuka iyo miracle mtumenu hali hata lunji hale mewaye emanyo jumo utafu obuka eni saya puwa mkate ngotsungo reje hameze hapuwa omkate ngotsungo reje lemna waka hali hata ye mashwara ya lemewa ujumo utafu gauka eni saya halo mkate ngotsungo reje lemna waka hali mbidi embidi reje hardali mbidi ireje getsungo reje hali hata halemewe mashwara nara makura swafya kura oko mkate ngotsungo reje haizo hali hakura banda ya kura hambia mtume huka
siliti kura tomkate tsina ushinda ntimisa kututimisa mna tsina ushinda ini sana hala ngotungore jena mna wakaya no mtwelewe hadisi amtsuhula ngoroje yotsili hata yemarafu tsileme wutafuta haya mtsashiye mrumshe bonu wala lunji abye mtumeni kwa mtsashe mrumshe mtumeni ngujoka humtsahanda ijoka ulala nele jinrilo yaje ya mzabadi yewo jinda mweje yajoka subutia na lunji ulo sawana na batima yaje ya zabadi ye mwana wandu ya mtsambaze batima iyo lunji jindu mtumenu hu ambalia ambatulia bamondo na unike mwanamshe wa kishewa mlole yabo ujibi mtumenu hu ambatolinda mtumenu hu hatsangelea mahala wakamlima mlima abendi mlima montani mlima hama mlima wa Shungi au mlima wa Kartala au mlima wa Kilimanjaro mlima montani mlima bwabwa la mlima mtumenu hu hasomodu wa bala Mwenyezi Mungu amnike miujiza na miracle umlima ulabo mze utsoka uhasurwa ya mwana mshele ngotsone mwana mshe lechindu la mzade lila umlima ule kuwode joshindala le na lunji mlima joshindala le na lunji kufikiri mtumenu kujokorega mwana ndovya nike lechindu la lunji mtumenu hatsenkela wo mlima ula baba la monta mtumenu wasome ya Rabbi kausawa mlima unusurwa za mrumzade yabo wakishewe yabo ulikausele jindu la montani ilo surwa ya mzade yabo lunji yaje ya sterehi umlima ula narama lunji yaje ya lole yese habarizi lunji narangule jindu lino likakuswa afi don robora tsuvi atsuhujaiza maziniba mruhajo rambiwa tawe mruye wone bwana uo lunji nara subhanallah watukufa mjoni nisamishe leze minuti na rezatu aya na rezatu sheleze minuti kazo ndio za hizo wakati nguo mshashi hizo wala mtumenu kukafanyeni ujuzane ze miracle hakausa umlima ula voya ukausa ula mlima ukauhalele sura ya mwana mshewola haende hapa rawala lunji nzo wawone bana titsilo la kisheo lunji hotsengela bala hey linu banati bonu ojuo linu banati bonu linu listahikelenu uyi belgosi ya tiri tsina yatayahe mrungu wono na ula mlima wa mhumhu wa montani shautsoka uswasura za mzali wala lunji hagabili umlima wala lunji hagabili ya feri la ngojwe gogogo lunji hastere lunji bwana hoina naitiso lunji yani subhanallah alazim amdoni sabibu fubeza bo wakati nguo mshashi mdoni sabibu watukufueshele dale wangabo haiba leo voila datu leo nisona watu commentary vale nisona CGM ngatungoja sinji la datu nisona watu wakana mahamu malagoni leo nisiona hamu zisila wa furaha leo nisiona ntseho zijiviwa hadisi na lada leo tongozi na lada zinalada dini sijisa mashallah monoka leo fundi leo vo ambiance na haiba ye suratu qafu ho mwandisa bo fundi ho mwandisa ye suratu ye suratul haqa ijoka handisa al-haqa hale bo fundi ranzi jana ya janari wono zinji sakre zinji warambia lewo hujanga we harima inna lamma taghal ma de ayayo inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariya husani mrungu wono haiba ukauho mwandisa ya suratul haqa na mwitini ya JM special ila suratul haqa na rendeleo harima ila aya bainga bo sakre zinji zijao ihorendao masha Allah mwitini fijo ya haiba yani masha Allah mwitini ya JM special ya suratul haqa au kangiona lada yonde mana bokawo wala lunji ha rengomli maula ya hadisi sabo daino mlima hewo yeza jirinda zibibu watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio inna lamma taghal ma'u harmain wal haqq di ayarili sisi o wakati maji ya sayahe taghal ma'u ya maji ya sayahe hamalnakum fil jariya rimbaliani o gharima ye bato ye meli ne maji ya kahenda de maji yanu maji da bia tulia
hamalnakum fil jariya rimbalia no gharimwaye meli ikawa ifanywa ni mtume Nuhu. Mwenyezi Mungu rambio inna lamma tagha alma wakatema jiani soheya na mkabajaka maji hamalnakum fil jariya rimbalia no gharimwaye la meli na la maji yendao hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan ilirimjailienike msomo ya Kiswahili imsome seni mjuo kama nguyo ufanyezo yanzao ya ujua to wa maji mahala watuka maji ya ujua hafanyezo yanzao linaj'alaha lakum tadhkiratan yikemfano na msomo ohanyo juu wanajala tadhkiratan wata'iyaha udhunun wa'iya halafu ye mashishio yalona akili ya mwanadamu uishio za kweli ngujo ishia linajala watadhkiratan ye mashishio ikamrunge na kilingu jorengazi hadithi zinu zimsome ya joka mgubadi Mungu mjuzi wa mahala watsuka maji hatutowa maji Mungu hakaurini kumfanun ya wazi aya zijawabasa ya wanda yanzu ya repondea la masala al-haq bofu izo ndizi chao izo kana tafsiri leo au kama ndo botoka ndi senjizi shamanzo ni tafsiri aya yinu wataiya udhunu wa'iya dabo basi ngam tafsiri aya yinu bana imanazi aya joka udunga banu Mungu asari nike mifano neze example abahe zijo banu yabondo babale njizi neladha ya he al-haq bof yabondo babale njizi neladha haukaba handa bo Mungu yatoka handi sojana ze response za he al-haq hula ya uzisa mtume wa ma adraka mal haq ya mtume nguli ndo ze response bahada bahaze aya za lisao ze response abahando botoka lisao mtuzi neladha neledziwa aya zalungabo iyo mpaka maudu ndabotoka ujari ritowe wo mnofu wa heze sakreze aya sha na ritimizi aya yinu haukanza ritimizi zini zilobo hari basi yema jia rohaje yinu inna lamma tagha alma mngombe wakati majia roha wandu wadoteshe ya mtume Nuhu wamteshea wamba ukunaja wabirikiswa mtwanza nifumbua tiparo mwambia niyo mtilivumbua wala mtwanza niletse ila wandu waja wa towena jisi wakaukaka rimaile jahazi la mtumeni huwa jazena jisi Mwenyezi Mungu yawabesha uwade ula ledala wende na jisi ila wende waitowa wao waihoso mtwanza nibirendo ngojizo karizo zeleza shanga suhari mwe maji nde inna lamma taghalma de maji ye maji ya rohaji kabajaka maji wala bahari Mwenyezi Mungu hambia mtume Nuhu kana vezaura ngo wandu wapashiele jahazilo mtume Nuhu enga pashende nakabatsi maji ebano jahazilo lo msiruni le jahazila malafuni kabatsi bahari kabatsi maji nakabatsi bahari enga jokana ndako wandu kwatsingothi ulala tsekasati ebano shila ishilendi jonga jokana ndako na ile bibi ende harimwa maji yembe kabatsi maji ye maji yakaurohaji Mwenyezi Mungu hambia mtume Nuhu kana renga o wandu wapashie yembendri ezindu zatende dezinyama yani dezembuzi dezembe ukale jahazi likana 3 étages le jahazi mtumeni likana 3 étages premier étage dezinyama mbuzi ngamia haina nyama shaja duniani lazima shipashe yao kwa hizo dejoka ujazi zaya zinu rilao pia abo mkubalu kale jahazi lo kuswafi mkubalu kale jahazi lo bole haina nyama shaja duniani shikaya badi pahana puhu zikauja buhari mwekiswa shamtu ambe kiswa ibati simwambia niyo kado zinji mtuanza ni repete yezinyama pia zipashe hapo ramtofu rambe rambuzi rasimba pia haina nyama haina kalite ya animal duniani pia zibahizwa arumale jahazi abo mwa sasa tokabu ile jahazi loko zendovu pia ndovu mwana mene ndovu mwana mshe haina mbahindu mbili Mwenyezi Mungu kuna shay zawjaini ithnain mbedume na mbenche mbuzidume mbuzinche barbari yani gonzi mume na gonzi mwana mshe nkuhu mwana mshe nkuhu na kuhu mwana mmekeli dekeli pia yezinu nyama mbili simba mwana mme simba mwana mshe ndoka ujazi zaiduni haina kalite ya nyama gojoke le jahazi loko izinyama zambilwa zipashi alafuze nyunyi ndobo juu swafi etaji ya vili ndo wanadamu wa amini mtume Nuhu waka 80 personnes 80 wazimano wana wa mtume Nuhu owararu wa amini mtume Nuhu wa amini usilamu owararu wakaya doambwa Samu na Hamu na ngabo Samu na Hamu ngabo yangamiziwa doambwa Yafuth ya mani Kanaan Yafuth Kanaan haizo owararu ngabo wanu amini wakarimale jahazi dauno wapashi shaye mzima ndi yangamiziwa haizo banda wandu wandiso pashale jahazi embendu ya handani ya pashia nkuhu iko hambwa luz yeshingazi jakulukulu
idembe handa ni atendea pashia le jahazi hambwa kulu shele kamwelewa majinga nzu ya roho majira kaja roho manga sarumwe aya inna lamma taghal manga sarumwe aya namne maji atoka roho sharahe maji ya jaroha yezinyamaza mbilazi pashia nabo kabati majira basi wandungwa shanga yao ingare pashia wajenda ban kabati bahari nampashia mtu hampashia yembendo yatenda pashia kulu yoka hamanku huntuja kanga mjuwao ye ujongu de tapejem yoka hamanku mauri le kobe yoka bole rahana ko ala fuyen singo yoka bole injabu jinsingo yinu vanja yoka bole yohamba kulu ani lusi yembendo yatenda pashia hadanar mwezi nyama mnyemtumeno hamba nampashia embendo ya rambi ya pesa henda da ila yemzen singonde yani yo mauri kudume kobe tikudume yo kankura hana kudume alafu yo kana nsingo hunja umbode jao yo fekala pale enda jao nsingo yo hamba tijikulu alafunga mjwao namna yuko para besenga mjwao ze kalite ne madzine namna mjoko ya bide mbendo handa ni atende apashia wakati yo zembe mbuzi pia za miso pashia alafu mbendo ya mwiso ya pashia mbendo ya mwiso mpunda de kwamba ani pundra de shitu ya mwiso ya pashia alafu shetani iblis harambiyo hajahabu anda yabo jumwe mpundra hanjia yode mana mtume ambe kango pashio mpundra nganzo ure bismillah ba mpundra bo jubo toka shetani mpaka ure bismillah yenzai mpundra do mahala shetani ya pashia habu anda ya rumwe mpundra yanjia ngunjo zabari nganzo ya jaza misele jahazi la mtume nuhu sibas nganzo ya jia zaini wala wasilimu wafanye mbitseno harumale jahazi na rama shetani shinsihindu shetani hawono yensinga yangamizwa imakafiru ngo joka kufa yafanye je shetani yebaki ngujongamizwa hula ngunjo harumale jahazi shamtumenu huyatsimmoni shetani katutsa mtumenu huyajue ukahanja bali alafu shetani hanja harimwa yempundra hatojikausa hamande ngozi ya hempundra yempundra abo ipashiyao shetani ajikausa ajifanya mauri de ngozi ya hempundra hakalalabo juu mrukatsuona ukangabo mrungo na maila de mpundra ila de ngozi ya hempundra na ulamna haramu wa shetani pashia ngwanzo ya jate mharbatu wa haramwele jahazi la mtumenu premier mharbatu ngwanzo ya jaza inondo alarmwele jahazi wa amini mtumenu wa kufuru wafanya mbio haramwele jahazi numero 2 ngwanzo ya zamisele jahazi wandu wafe yabo wazame yabo waislamu wafe watike islamu duniani tena na harama shetani ko waislamu nda wala basi kabati islamu tena duniani ikawafu kabati islamu duniani tena ngwanzo ya zamisa mtume no waislamu walo bala pia wafe tiba nezinyama zembe zembuzi watike mwana da mujola mbaire woten na haramu yiharidungu hashari shetani ngwanzo ya zamisa le jahaz waislamu wafe yazamise neze mbuzi neze ribaki duniani eni mwanadamu johuja ridola maile mahavu ritidola mbasos koze nkuhungizo yabo yeze nkuhunga joka dize nku kabana ukanku kabana ukambe kabana ukagonzi barbar kabana uka abo bas zife abo bas karna ula irewo tsena bono tsobaki ridola mfiba zefizo barishabo irewo shainyama kabati mtunarama iblisa wa inarama bujari dungu haushetani rangu hale mkuna mlaani wallahi lazim msujeba nyenye kamnikiwa yehatu wa muadhibu shetani mjo muadhibu inji ikamra parisa shetani mrambi lo kawindo la iblisa bomzaze umnike piniso ya beba hujo mfanya hujo mrunga shumasha mro hujo renga mafura ya zeti ya mro mholelo shishiyoni na ramo yurenga shetani yebano hatembeze embeirewo marama yasho ibala tembere ngotwanza uzamisembe za mbe nembeza muzi nembeza ngami risojardo la mele mahavu na mihogo mihavu na ramo ya redungu hashari na rama shetwa ndaprod yeba mroto mfanya jembre mparisambi loka windo la ibulisa bobo mbaba doi bo mzazi mbaba mroto fanya yenye mtu afanya ikamparisa na ramo bofubeza wende community bangazi sawa basa subhanallah hizo shetani habwandaye hanjiyo harima le jahazi banda ya bwandaye njo harima la bato habwandaye kote do harima yekwe mtumeni hukatujwa amba habari wando lobala kwatujwa yengono mtumeni huyatujwa ka shetani ngebala yabongo jo wadunga kabatujwa ko hanjaru mwempundra yempundra inji harima kote ye bala yihimi shetani harima mpundra bojo kabatujwa habari shetani ngebala ngulindo le jahazi liroha yavuka ya tiyombali wa harimo le jahazi ngulindo alafu embenru ya mwiso yakaupashia le jahazi ile aya ino Johani 7 inna lamma taghal ma'u embenru ya mwiso dirner yakaupashia nyoha na scorpion indrini
anile nyambao serpent na scorpion. Ankrab yo hambwa scorpion, ankrabu ile ankrabu ile iko umamru ngabona nyoha thuban au rambe serpent nyoha des ambilis zo des nduza muso zakaupashia. Pourquoi le dernier au kama tumeni hukatakanza zipashia wakati serpa ya haja izinyama zipashia serpa ija idungana na ankrabu scorpion mtumeni huazizi amba mtipashia nyinyi kama na ujompashe bana mkiravi kama na ujompashia harmwele jazli au kanyinyi ni wandu wabuja na haramu anyoha wenga wena puwazo nyonyi wetsorunga wandu utabisha urata basi uchandu puwazo na we scorpio we mna haramu abuja hanzo udorunga wandu uchandu puwazo we wandu sina ujwani hubule unje bana yezinyama ziloba nungizo tranquili hata ze simba ze lion ngizo tranquili kabatimba inditofi je bana shanyoha we mru wabuja da wena scorpion tsodanza mwe uma wandu alafu mtsipashi bahenyoha ila nyoha scorpio na serpent wambia mtumeni hukaya Nuh rebulie ripashie basi zinyama je zinyama rezinyama zingizo yabo rezema ngizo yabo kabatu ndo bafanye fijo yabo au kasirini kwa amrini Mungu uribale sonti pia rendera yeshi duniani yenyo haya mirongo wakle yenyo haikana haki yamba ribulio kasirungwani Mungu haina mrawu simba hatulia yedina mna bangu njo utulia ikarito lorenza tomi sironi rifanyeza hata ni mratsa hema riziki ya simba yeto lambuzi yede riziki ya umbi yeto lambuzi yede riziki ya mimi nyo hamjolemba bina riziki shahari mwemeli kabati ficho ishahula ujuri ni karele ngarjohula aizo kabati mushkil ema riziki Mungu ajuri bangarjohula rumwele jahazata ruwasui aizo kuna ujoni zie ubulie simba na ndofu no haina inyama shamulashi pashi haina mrungeni haki abo nyoha embabiyo kana haki amimi mtukubali kanyoha kana haki embabiyo daina scorpion abake mtumenu kwamba kana abo tsikubali ukabidi upashe hizo kweli yo haki sha ngamwanzo utitabisha mru unike miadi ukakuna utabisha wangu yenyoha yambiye mtumenu hukana daina scorpion ukarebuleri pashi ngarjore ngamiadi kontra haina mru jo uvumbu wabo mtumenu karnahu mkomea wala karno muudhi subhanallah je ikamru hatsona nyoha kwamba aya yin salamun ala nuhin fil alamin ze amanine ze salamu na zendele mtume nuhu harumwe dunia yabo nyoha kana hukomea yenyoha kana hutiyatamba problem je subhanallah yenyoha kana hutabisha sibakisha na 1 minute basi resta 1 minute sibakisha na 1 minute basi 1 minute ikahutsamba salamun ala nuhin fil alamin haina mruko ya muhara na nyoha we muhara na serpa we muhara bas mruto hamba salamun ala nuhin fil alamin haina nyoha ilo shambron hula yotoro heta ikaujango la lo shambron hutsosome ayo haku salamun ala nuhin fil alamin haina nyoha ilo kote ilanga jonzai au kausa usomo mkataba yafunga ina mtumenu au scorpion wende malafuni shungani ngoka yo mnazi ununguona nyoha sosoma salamun ala nuhin fil alamin enyo hange jora mbenzani kena ujai hutsegala ukawo mkataba yafunga ya latif namrenge bsiti salamun ala nuhin fil alamin yo aya ya Qur'an ngiyo harimwa wasafati safa aya yongo yabo salamun ala nuhin fil alamin de aya bas tinji de bas ikawuso haizo warengo mkataba na mtumenu ukaheni mrujamba salamun ala nuhin fil alamin karnahum tabisha karnahum tiyasum wala kartina janatu tumranzirenzat mtumenu kwa kubalamba inampashie bamsamrengo mkataba yabasa nampashie wakatula ye zinyamazila ye serpa ye nyoha ipashia ye scorpio ipashia eyabo sasa za pashia Mwenyezi Mungu amrisha ye maji yandisoro hakontsini mwejahazi subhanallah yonde ay inna lamma taghal ma do wakati maji yandisa yomba ndu hamaforo mbayo kama foro hamaforo yofanya mikati ndontsini Mwenyezi Mungu hatsoto wa foro hontsini ya foro hama mikati yipasuha fitanur ye maji yandisoro hakontsini mwele jahazi ye maji ala yandiso jusa le jahazi wanrani so shangali ha hontsini mwele jahazi ngaboroho maji wabuhatiyo yetiyo ile buhandi so jusa le jahazi ye maji ta Mwenyezi Mungu wale aya ilo alhaq inna lamma tagha alma wakati maji so heya yejaya
yani soja ya noheya ya ardhi yani soja ya majine bahari bomze twagal ma ya majani soja ya jaya wandu walohula udanyi majitsayo ya majani soheya ya ardhi pia ijaya maji kabati bahanu watso maji ya maji jaya ya le jahazile lela wala walobonti ye maji ya hondroba njao ye maji ya sa hondroba kovuju densi kamili ye maji ya heya ye dunia irende hamaji ye arudhi ya ndiso zamisi wabonti bomze ye maji ya ndiso heya irende habahari ya nti kamili ye maji ya heya wanadamu ye maji ya heya banu ye usove hende ulohari mwele jahazi Mwenyezi Mungu amba inna lamma taghalma wakati maji ya ndiso heya hamalnakum fil jariya rimroyan rimbalian uharimwele jahazi hilo yiliende linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iya ili msome mjue ujuzi wa Mwenyezi Mungu watukufu wa Islam yebande maji ya ndiso heya le jahazi lelela ye makafire maji ya ndiso heya bana yesa jirinda hubi uharimwele jahazi na mnaharama shetani kabwanda ya hawala ye kabati deba na ronano harimwa episode ya maudu uharimwa suratul haqa riwoneza dunga yabo ne sekre joka utolwa neza dunga yabo ngerinjo harimwa ze aya joka ujane response yake al haqa hauka wakati usawhisa ngaso harimwa aya inna lamma taghalma hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wahiya naronani uharima yeze habari shetani yanzo yazifanyo harima le jahazi nedeba ijoka ulawana yabo ilile jahazi liwasili likaye msomo wa hatu retimizi yabo rinjo harima ze ayat joka ujane response yake alhaqa hautowe fatihari ziyebo watukufu ngari mshelezi zao ni okana na mwambie takbir ilirjo uzia nrongo mbili vitfe amonzo ni mwambie ni nrongo mbili abasa zilio vitfe haraka deux choses zilio vitfe haraka zenrongo mbili hizo karna urenga kati mwinji numero 1 ya mwando riparisa owananyasi wala ikawo ndo watawa wanzuwani walio Somali warijuliza ukana mapesa ya jushinda ya watowe Somali haukaya kabati ya mvio henda komori Somali nganzo wadunge mabisi wende hata mahala hule mahala ihowardi wende wadzude wadunge na shombo hata wende mahala hasa tena wardi wende wapashie mahala yabo wende anda hubi wapashie yabo wenda Kenya ihondi wajenda warenge voli Lamu hata wende Kenya iho ngwati tsinda hubi ni iho hata wende Nairobi warenge mvio yabo nge waje warenga mvio enda komori aizo owatrawa wahele ya iho ngwawo waili ze depenses za hao ngizo 5000 euro ngojuho roha Somali amve mahala mabisi wende hata nsiasa tena wende warenga mvio wenda Nairobi au kango joka Somali mahala hankodo huliyo nkodo abonge bido wabire mahala hulo amani watrawe nkodo aizo ye mapesa ijo ushinda yiwabahize wareje Komori wanijuliza owandu walo Somali wa Komori wao ukana nganzao 5000 euro desjo ushinda ziwafanyilo msafara wao ili hata wareje Moroni aizo inshallah taala aina mrujo kanza participe mbabo harumweza kherizo wananyasi wao ngujojua yani julize ngasina hazizenda umoroni ngasina zihazizenda umoroni zahe nyumba ya hema yatima ngari wa hao zimateli ngajenda maudu alhamdulillah ngasina hazienda uo mjini Hansimbo lewo wandisofanye mabrike na mwatini ya GM wandu wa Hansimbo tao ngamwona weho Hansimbo wandisofanye brike na mtowatina GM special ushababi wa Hansimbo ngamwonao wandisofanya ila brike tao wasawanjia hazini ngamwonao nda ila brike mashallah briketio wandisofanya humsihiri wasawatimizi wa mshana watsimbi yo mshana yetu waleto mshana watsimbi walekeza pia watiaza injini pia abasainu ngafanyao ye brika ya humsihiri wa Hansimbo harimwesi marawereya Rwereya simana mtsanga na hizo pia basa wandisofanya ye brick ili wajo handise fondation shangwanza wa kene brick ike tayari kufanya fondation wandisokaze brick aizo na mwatini ya GM mashababi tawala wa homji wa Hansimbo ngamonao wandisofanya brick tazilanga monao ila leo watukufu tawala ngafanyao ghazi inshallah taala ngarjua besha wana kodi maudu ili ngamonawe hazila pia ngojele domshana ngojele mna wakautimbo ile tsazinyangu timbo washiwa aizo tawalangwa lao mikate na jus njajibiwa wale mikate na jus maudu ngarjua besha wana kodi wa hule nkuhu na nyama yekazinku ile wale ngamonango ngwalo mkate na jus nono na walangwa fanywe ghazi ya kumsihiri tawalawa watohuli wa mkate na jus basi aizo nono ngabidori wabeshe wana kodi wa ili wararuma udu
ebdori hundre wana koti wa ili wararu ngojela tihazinyango ya kumsihiri le brike la msihiri aizo maudu inshallah ngarjonza wabeshe wana koti wararu iliwa hule nyama na nkuhu wapishe wandu wafanywe gazila ngojela tihazinyango nele jua ngamunangu atsungula na mikate na nono ketubidi na balangu afanyawe brike ya kumsihiri asandi sofanye brike we mshana utimu inshallah rabu Mwenyezi Mungu ndu wabeshe wanako diwararu ili wakulemba nyama wakene haiba na mbianzi yakaziendele ndro aizo yabo hata mpaka da bano ngarjoto we fatiha sharkanzari mjulize nukanga sina ndrongondraru zenda yao kabati ya zia ya ndrongo nzima di madrasa ne nyumba ya hema yatima ze materiali ngarjondi swenda maudu ya kakabati problemu arimale beni ya vili ngasi na yekazi ya kumsihiri wa hansimbo ngamwana wotsa ilange ndawa wala zimarudu njeza materiali abweni wakati mapesa keti nyangu ya raru dowananya si wakomori wanu watawaho barini walozi watalia ho barini homruvukisha roho ya mwanadamu yondongo nkuu aizo watalia ho watawaho barini wakaulowa wahele ya Somali wananya wata zefamizi fanya video tiwauzi sa zefami tiparisa zefami za hao tiparisa no wandu pia hadisi ye wanika ze montapia haina mbaba hanu ye bisi ne anvio izo pia ye mapesa itoshinde iwatowe Somali hata wareje Komori nganzao 5000 euro ya baba saminga mjoto yembabe loni yo ntsina pia kamili ntsina 5000 euro za kamili shanga mina ye nusu amjoto we nusu ikanga bwandu wa erdara sa wanzo participe bao iliritimizi riwabeshe jasila rasove mwananyasi ya kalibi wala ya karengwane mabandi rimbeshe ya 5000 euro na buhali bire walhamdulillah rifanya za hatu ngabo wakawa bloke ha Dubai riwasaidi ngabo Tanzania ngabo Madagascar sufanya zenjema wanu watawa o walozi yabonga mina lefunvu la hangu ikanga bwandu wa erdara sa wanzo participe bao iliritsanganye riwasove ili wabeze warohe Somali warejei harimoshe si washanzuani warejei Komori warejei nzuani domoni ikamgwa benzeri waone wafanye video kasa wasulize famiza hao garombo Mwenyezi Mungu yarnike tawfiki haina ndongo njema zonzi pia rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya mu'nis kull wahid wa ya muqawi kull da'if wa ya amana min kull mukhif yassir lana kull asir fataysiru al asir alayka yasir ya man la yahtaju lil bayan تفسير حاجتنا إليك شأن كثير وأنت عالم بنا بصير ألطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.